মৌলানা হামবাই তিনি বৃহস্পতিবার তীব্রমথা পাঠকিশ গণতিসা পাঠকিশ তিনি কাইসা চিনি প্রোগ্রাম আনি লগে তোমার চিনি তীব্রমথা সিনিয়র নেতা এবং ডিস্ট্রিক্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং চিনি ব্লক অ্যাডভাইজার এবং চিনি রাজীব চাকমা এবং চিনি চিনি তীব্রমথার নেতা এবং মরুদা এবং চিনি রাজেশ দেববর্মা চিনি লগে মনোযোগ जों दिनैर चिनी प्रत्येक दिन विभिन्न दल থেকে চিনি পার্টি সামিল হইতো তিনি সুকুচরণ দেববর্মা ব আদিত্য খাইবারি बेनि नेतृत्वे তিনি সতেরোবতার চিনি পার্টি সামিল হকা जों তিনি খাবাই খবাই চিনি বুবাগ্রান আইডিওলজি এবং বুবাগ্রান হামজাগৈ এবং বসকান जों थानसेके सामखाइनि बर्तमान जन लगेर फेकातिनि जों बरंनो आगामी दिन बां आरो सानाय गोबां दल चिनिया जुगाजुग खायदों फाइनान बागै प्रस्तुति लायदों जों जतन बाय दरजा खोला फाइदि जों थानसेके सामु खायनान बागै जों ओ एलाका ओ बुबाग्रानि जे नाखारमुनो जों आरो क्राक खायनानका जों ग्रासरुट लेवल থেকে তোরা মিনি ব্লক বা মিনি ডিভিশন থেকে পুরা সিলেকশন ক্রাপ হচ্ছে বুবাগ্রা ক্রাপ जों তিপ্রাসা ক্রাপ হচ্ছে जों बुबाग्रा क्राप आउन बाय जों जतन बाय दरजा खोला दं वेलकाम जों आउन बाय आगामी এই যে सोशल इस्लामिक भेल्यु जों তীব্রমথা आरो चिनि बिसिओ आरो गोबां बिसिनि जे फाइनाल बाय प्रस्तुति दंना जों समयनि मियाय दं एबं समयनि त्रित्रि दाबो गोबां बिरोधी दलनि दाबो फाइ दं आगामी दिनै सोशल इस्लामिक बिरोधी सैन्य उन्नयन पथे